Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un autre exercice concernant l'énergie électrique. On a un restaurant qui contient des appareils électriques. Il y a l'appareil Lula, le four électrique, qui a 220 volts, 1200 watts. Télévision écran plat, 220 volts, 400 watts. Chauffe-eau, 220 volts, 1800 watts. الفور إلكتريك هو الفرن الكهربائي. التلفزيون راه معروفة هي التلفازة. الشوفأو هي اللي تسخن المياه. إذن أول سؤال، que signifie les valeurs enregistrées sur le four électrique؟ اش كتسينيفي هادي واش كتسينيفي هادي؟ نحاول نشوفها. Donc 220 volts c'est la tension nominale du four électrique. إذن هي التوتر الاسمي للفرن الكهربائي. 1200 watts c'est la puissance nominale du four électrique. هي القدرة الإسمية للفرن الكهربائي. نشوف la deuxième question. إذن la deuxième question, calculer l'intensité du courant I qui traverse le four électrique pendant son fonctionnement normal. إذن on sait que I نجاو من الأول. on sait que P est égal à I fois I. donc من هاد العلاقة نقدرو نقلبو على l'intensité I est égal à P sur I. نديرو التطبيق عادي ديال ابليكاسيون نيميريك. P ديال الفور رادها 1200 sur I هي 220. إذا من بعد نديرو ان calcul en bref. هاني 1200 je vais la diviser par 220 تعطينا 5,45. 5,45 شنو الوحدة ديالها؟ هي لومبير. Voilà pour cette question. نشوفو la troisième question. Troisième question, calculer la résistance électrique R de ce four. إذن هنا شدنا on sait que U est égal à R fois I selon la loi d'Ohm. قانون أوم. إذن هنا يمكن لنا نلقاو لا ريزيستونس سي إي سي إي. إي هي 220 و إي هي 5,45. نحسبوها. دونك 220 divisé par 5,45 هي 40. 36. الوحدة ديالها هي أوم. كاينة طريقة أخرى كنعرفو أن P est égal à I fois I. إذن P est égal I fois وهاد I كنعرفو est égal من هاد العلاقة هادي est égal à U sur R. إذن هي U carré sur R. Donc
R est égal U au carré sur B. إذا نقدرو نحسبوها بهاد الطريقة تاني، هي 220 au carré sur 1200 باش تخرج لنا العدد exact. 220 on va la diviser par 1200. خرجنا هي 40.33 تقريبا. إذا راه تقريبا بحال كاين بيناتهم شي حاجة في الفاصلة. Donc 2 mètres. Voilà. Pour la quatrième question, on fonctionne tous ces appareils en même temps pendant la durée, à la durée de 2h15 minutes. إذا السؤال الأول calculer la puissance électrique totale. نسموها PT consommée par ces appareils. إذا la puissance totale consommée par ces appareils نسموها PT est égale puissance ديال الفوق plus puissance ديال التلفزيون نسموها التلفزيون ماجيسكول TV plus puissance ديال الشمس نسموها PC. إذا لا puissance توتال عندنا puissance ديال الفور هي 1200 plus puissance ديال التلفزيون سي 400 plus puissance ديال الشفعة هي 1800. Donc la puissance totale c'est 3400. الوحدة ديالها l'unité هي الوات. فوالا نشوف السؤال اللي تابعو. بالنسبة لبي calculer l'énergie électrique consommée E par ces appareils pendant la durée de fonctionnement اللي هو الT هذا. إذا l'énergie électrique consommée par ces appareils rendu la E est égale à P total, la puissance totale de ces appareils fois le temps. إذا le temps عطونا 2h15 minutes. إذا خصنا نحولو هاد 15 minutes نحولوها غتولي لنا هي 15 sur 60 هي 0,25 heure. إذا هنا هاد او إتيغال بي توتال ديجا خرجنا هي 3000. إذا 3400 نضربوها في هاد تي عندنا 2 heures بليس 0,25 هي 2 heures,25. إذا او إتيغال إذا غنشدو 3400 ونضربوها في 2,25 تعطينا 7650 وات اور. ولا قسمنا 1000 تعطينا 7,65 كيلو وات اور. فوالا بور سيت كيستيون. بالنسبة للسي قالك calculer le nombre de tours N fait par le disque du compteur électrique pendant cette durée. وديجا عطونا هادي هي لا كونستانت دي كونتور. نحاول نشوفها. إذا هنا عطونا لا كونستانت دي كونتور. هنا كنعرفو أن او إتيغال ان فوا سي. دونك بغينا حنا لو نومبر دي تور هو ان إتيغال او سير سي. او راه عندنا هي هذا نخدمو بالوات اور لأنو عندنا هنا بالوات اور نخدمو بالوات اور سي 7650
ونقسمو على سي عطاوها لينا هي 1,7. ونديرو لابليكاسيون نيميريك. إذا هنا غتعطينا غتعطينا 4500 تور دورة، يعني القوس غيدير 4500 دورة. La dernière question, calculer le coût de cette consommation, sachant que le prix d'un kilowattheure est 1 dirham. إذا بغينا le coût. Le coût de consommation, عطونا 1 dirham pour 1 kilowattheure. عندنا حنا l'énergie حنا حسبناها هي بالكيلووات سي 7,65 كيلووات heure. Donc le coût sera هنا غدير العلاقة الثلاثية لا ريغولا 3. إذا هنا غنضربو 7,65 غنضربوه في 1 درهم غتعطينا 7,65 dirhams. Voilà pour cet exercice.